السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجا 1 جنوري 2006 ماذا آي وفراروينغا قوم المنتهزري أن فتلا بولي هولي آر فراروينغا قوم زانو ونرر فوين أركان الزمين ماذا أركان المرام ماذا خندلا خوشتو توليوري মকবাইলিওরে জালেম ট্রেস এলিওরে খুন্দিলাগুড়ি লড়াই করে দিয়ান ওনারা জানো খন শক্ত শীতম মাঝে মুরাম মাঝে জাফাই বল্লা হনু কিচ্ছু নাই রে হালতম মাঝে সবার সাথে খুন্দিলা কষ্ট করে দে ইয়ালামুল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আল্লাহ বাদে হনি কেন জানে আর জেতারা দেহেরি তারা হয়ে পারে আল্লাহ বলিওরে আর ফুরা রোহিঙ্গা কমরে খৈর ওনারা হামেশা দোয়া মাদি ইয়াদ রেখো আরে আর জিয়ান নিকে আল্লাহ দে পুরা কম লইরে জিয়ান ওয়াদা আছে ইয়ান তো কোনদিন আর ফিসানো যাইম হার হালাতুম বিইذنিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আর জিয়ান নিকে রোহিঙ্গা কমর হক আরকান জমিন আছে ইয়ান হার হালাতুম দে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক লইরে হাসিল করিয়ম আর আরকান জমিন মধ্যে রোহিঙ্গার কম লইরে রোহিঙ্গার হক লইরে রোহিঙ্গার ইনশাআল্লাহ আবাদ করিয়ম या बादे आई आर सोल्जर जिनकी आर कमांडो सोल्जर कर आर फिदाई सोल्जर कर आर फिदाई मुजाहिद कर आए उनराले मुखातिब तुम्हारा जिंदा घुरियो रे कष्ट करियो रे जे दून दुख तुलियो रे আর কান জমিন মধ্যে ডটিয়াসো রোহিঙ্গা কমর হক কল্লা বলিও রে আর तमाम মুজাহিদ সাথী কলরে আই সালাম পেশ করির आई तुम्हारा तियान आशा रखी दे जिंदला ने किया तुम्हारा सख्त मुकाबला कर मकबागी लियो रे आरो मुमिका सख्त मुकाबला करियो रे इंशाअल्लाह और ए जालिम मगिन रे इंशाअल्लाह फुरे फेलाइबा बोलियो रे जे तारा ने की झूठ कोई मिसा कोई रे आर कान दावेदार बनेर अल्लाह बोलियो रे आई तुम्हारा शुक्रिया अदा करिर और तुम्हारा ती आशाइयो रखे मुमिका इंशाअल्लाह कुव्वत साथे मोमिका बढ़ी जाइबा दे हर हालत मध्य मारी जाइबा दे ए मकबागीन और इंति फुराइबा दे इंशाअल्लाह आरो आई जिन की यार मुजाहिद कल शहीद और तारार सलाम पेश करिर और तारार अहल अयाल बो फाइंदरियो आई सबरल्लाह अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ती दुआ करिर अल्लाह सुब्हानाहु व तआला ओनरारे सबर जमील आता करो और इन और बदला मजी अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दुनिया मजी अल्लाह ताला ओनरारे सबर आता करो और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अल आला नसीब करो ए खुदा ले राह खुदा फुराइद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।